Timnas Jepang tak ingin meremehkan Timnas Indonesia saat laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kapten Timnas Jepang Wataru Endo melihat pada saat ini Timnas Indonesia sangat kuat. Di atas kertas, Samurai Biru lebih diunggulkan dibandingkan dengan Timnas Garuda. Saat ini Jepang berperingkat 15 dunia, sedangkan Indonesia berperingkat 130. Meskipun demikian, pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu enggan meremehkan permainan Timnas Indonesia. Moriyasu mengatakan timnya akan tampil agresif untuk meladeni permainan defensif yang kemungkinan akan ditampilkan Indonesia. Sementara itu, Kapten Wataru Endo memprediksi laga akan berjalan sulit karena Indonesia lawan yang kuat, namun Jepang siap berjuang dengan semangat. かつこれまでの試合の中でも、アグレッシブに試合に入っていくというところはチームとしても、戦い方があると思いますので、相手が、ブロックを、作ってきて、守備的に来ても、アグレッシブに、前からプレッシャーをかけてくる、戦いを、してきたとしても、我々が柔軟に対応できるように準備していかなければいけないと思います。難しい試合になるっていうイメージで、予想はしてるんですけど、そこの対策というかね、自分たちもいい準備はできてますし、戦力的にはね、もちろん相手もすごくキカ選手入れたりして強くなっていると思いますけど、自分たちにも力があるということは自信を持って言えると思うので、そこは淡いの地でもチーム全員で勝利を目指していきたいなというふうに思ってます。Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.